Saan tawag gabi ko? Ha? Saan tawag gabi? Bam. Ingon mo tawag mo tawag ka buntag wala ka mulag dyan unta? Di, Da, laga ni dyan mo. Mga pamasahe. Sa mo ka pag wadya mo. Ilan na tayo dyan ako. Kanang mulag ani, isang pamasahe. Bahala gud ari sa bahay. Ilan na tayo dyan, nag-ainam. Ana kainom? Ah, Asbang sa bahay tungkol to. katagay di ay. Tagay. Mama. Tatay. Siguro tagitlog kada tawan eh. Dahil mo nang itagay doon. Ba, yung trunks ang putang itlog. Itlog waleng sudan itlog. Munggo na. Ni mong gusto yun. Tangan nilagkoan. Kita ano. Subakan. Yung mga Nelson no. Ang kayo biyo mga mali dyan. Okay, kung ko ni MTV pa lang dan. Magdas kan kanding ang buta sa niya. Lam? YouTuber siya? Sa mo tugbaik Eh. ka. Daghan ka viewers. Unsa siya kanang pure? Unsa man siya? Ina kunog Pinoy ba siya or kanang English lagi siya. kuan jud siya kanang mismo ayo kanang Philippines kanang ana kanang ayo Philippines or kanang US kanang kuan siya kanang pure USA. Hello, shout out to USA Viewer Kaiser tayo ta naman Fry. sa English sa Tagalog ko. Hindi nga manog English. Can I ask you, you are a pure USA living or just Or Philippines or a Philippines or Pinoy, half, Pinoy. like that? Can you answer please? Ah? Grabe. Agkari sa munggo. Sa kuanon pa na. Lutuan na pa. Because mostly here, living in the Philippines is a... Masters ako mag English o gahubog. Sorry, kondisyon. USA Master ko ma-English. Ina nga, this is Tama my na. Yes, this is my family. ina lang nga, this is our place. This is Our simple place. This is our simple place here in Valencia, Bohol. Ay, na balik sa buhol. Na simple, na A kompleto simple din, and may happy wifi, family. may TV. We have TV. Layo na kayo. My family is from Spain. Ina, isa pa Dapat yung mga baboy ba? Nga nagkuhan. Bilo ko rin TV. Can you Ano ba, please wiki, support sponsor my din na. brother? Oh, This is my father. This is my uncle. And then, And say hi! Hi! hi. My uncle said hi. Hello, I will subscribe also your bro. Okay, thank you so much. Just USA. third state of Okay, my friend, living. you are very nice. You're very nice to know. Who is nice, me or my brother? Lalalala. Kasi nahalin. Yeah, same nicer. And ma'am Yeah, I also like ma'am, chicken. and also this is our kuan ma'am, this is our and also ma'am, this is our 1980s kanang kuan kanang With kitchen. kitchen. Dirty So, now it's kitchen. alive. Since we're kid pa, when I was 1 year old, I always cook itlog here. So my size last 1994 I think is just like this. So now I'm become stronger and Pero actually niya ba itlog yan po? now ma'am on Ilan na itlog tayo our dito? ulam. Ima na kayong templano. Ima na kayong And templano. chicken. Ilan na no? And chicken. And this is our native chicken. Yes. Our native chicken. And then So, we mix in the gulay and we the make- vegetable. We mix kuan kanang munggo. Do you know munggo or munggos? Unsay English sa munggos kon? Munggo lagi. Ito munggo. Small beans. Small beans. Small green beans. Basta, munggo. Munggo na or munggo. Lili, legumes. Legumes. Legumes sila. Legumes. Because I know already. This is my papa, my papa, father. Kung sa may English mo sa sandaan. Bayan. Yo, Bayan. Bayan lagi. Asa? Kaya kung pangutana to, what is your favorite bayan? Kung twist na yun, so. Bayan. Bayan is kuan may Sandaan, isa. bayan. Ay, isa Sa ka bayan. English. Kana po. Ano ba? Okay. Ano ba nito ba na? Okay, magsisyon ta. Kuan bisan pag napong kuan ang live. Magsisyon sa kabintagyo, pinabugnaw ka ato. Man to niya. Dimo na pan. Bugnaw ka ato. Wala ko viewers.
Live na nimo. Damo na pa? I-upload lang nimo. Di, Live ano na? or upload lang nimo. Upload na unsa? Hi guys. Facebook sa YouTube. Apay naman daw akong masusunod. Ano man ako sa Sakto na to. Isugariran, nakita ko naman. Isugari. Anak rago. Sakto-sakto. Sige, tabi niya. Jo, kita lang nas bagyo. Mastog na man lagi ka rin kay sa gahapon. Sige kuwan. Mo ding gamos paw kay kuan di ay. Nalagi tinanaw ni kay paano ko mo ano hidanhin. Katong isang channel lang may kusog dahag views. Ito yaba. Katong pinalit ang Katong- channel bitaw me. Pinali. Di pa itong channel. Di ba nimo dai katong Wa laki. katong desnagi pa to ang pinalit. Di pa monetize pero kusog mo views kay mga nag-subscribe ato kana legit ba kanang ang tagiya to kay basketball as Facebook. Ah, mo ko an. Wa din sa matinga dai. Naman yun. Laki. Wa kay di ba na ipakuan daw. Di naman basketball gapilan. Laki. Asa na live ni or video ra na? Video ito nang i-upload. Ah. Iya ra na i-voice. Ajo ngano man ning ako man nagsinate of ata. Nga na god. Sa TikTok wag live ba? Kuan. Ito of attraction man tani. Ganun. Pakita bang wa kay bra. Okay, viewers. Ah, live Hi na. guys. Oh, so Nana ni zero pa man. di mo ko titig live. Mag-live di ka din. Hmm? Di ka tig-live. Ug na jamo ang bukid. Yun dyan. Tagaluga. Ay pila Sabi di mo ko ano Hindi, pag boy English, barol. ang gagawas, makasagaran. Sa TikTok, pag live Kana? ba? Sa TikTok yun na. Hindi Kada ba magsense og kuan ba? ko kamao. Hindi mo ano nga. Mag-live sa TikTok mag-send sila Oh, og nanay, one. mag-send sila ng mga gift ba 1 na. million. Hi to my 1 million viewers. Shout out. Miga love shout out. Gamiga Miga love. Miga love shout out. Pila views? Views sa 7. Kasi Oh, sila lagi viewers. na lagi. Hi, shout out to Jetty for Ano kay viewers? Hello. What's up? How are you? What's up? Di ka na naka 19? YouTube na? Eh. Pag YouTube. Dali Lagi lang. dali ra kay. Ano na kay live isa. Magtagalog. Sa man eh. Magtagalog ka. Uy, basig Tagalog. Ah. Ano ba dako ito na? Gamitan lang ba? Diha. Pero sige. Sa naon. So, shout out to Livy. It's very tough. Sa man na. Are you English or Tagalog or Bisaya? Para magkasinabot ta. Tagalog laman para kuan para Hindi ko kamauman uwa. para kuan ang language kanang universal. Magandang araw po. May bagyo ba dyan? May bagyo. May bagyo ba dyan sa inyo? Ngayon na magtagalog ko rin. Kumaw. Kumaw ka ng kuan. English. Ayan, hello. Hello, Daga na. Para kay. hello level Levi is very. Hello, mega love shout out Levi. Ayan. Ayan. Hadis na mga miga-miga. Kuan ang tawag dai because is. Hello. Are you English? Are you Tagalog? Or are you Bisaya? English. English. English lagi siya. I know you're English. Oh, sorry. Okay, mag-English ta. Hey dude. So hey too. How are you? Where are you from? Lucky. Basta ibang bansa na. Kanang viewers. Why your profile is unknown? You don't have profile. Your profile is very Hindi scary. na maana. Nabitay nga na. Nga kanang Dili siya. anong profile ka? Uwan man. I'm good. Wow, that's nice. Sorry, my face is so ugly because it's morning. I just woke up like this.
Sana all. Naay na lipstick. Okay. Ang sayang na po gahapon. Maunsa po dani. So, do you want to kana drink coffee? Let's do it. Let's drink. Sa muka. Mo 5 minutes lang. Kami di live, 1 minutes. Hello One to hour. my viewers, 20 viewers. Mega Maglove, shout out, good morning to everyone. No, lagi viewers, mag-type, puno ko kayo. More viewers, please. I don't drink coffee. So, what do you want to drink? Alcohol? Do you want water only or just or Ito alcohol? pagkuhan, ano, pag-iskot, ang nanganas. Nga, sorry. I'm here in the mountain. Amo kuan po, violation po na sila. Mga kuan nga word. Banto nga ma-restrict ko sa hay no kana. Say mo ang vlog no. Kadong akong Facebook kasayang lagi ko. Pwede ito ma-recover. Di man mo cover kay ba ka? Dugay mo naman to, dapat man to ikuan. Katong sa pagkuan mismo. Katong sa pag mismo. Kuan na ba? Gibayluan na to. Sa magtulahi ni nagamit ang dok. Gusto nga na. Diha, sure kasi mo gamit. Ay dili, gamiton na. Digit ba si Kulos to ni kuan? Mita. Kay sige ra nag-post kapoy ang naunga sa sumo. Sige, nasa kasi sige pag share. Mga government Bawal mo tong mag-share po. Mama na yung number 1 po sa hay. mobalik. Ka-violate. na lang ko po. Nagdapat ko ano sa. I like Dr. Pepper. What's that? That's coffee or milk? I don't know that word. What is your job, Mr. Levy? Hello, shout out to USA 505. Hello, new sub. Hello po, good morning. How are you? Matagmao, ano? Matagmao. Unsa dai ko anong ma-subscribe makuan na ka makasuldo ka sa YouTube panigamutan ta ka. Mamonetize lagi. Ads. Uwan sa mamonetize na ka. 14 pa man ko subscriber. Okay na ka subscribers. Imo na panigamutan makakuan kag watch hour mo ra gupon sa Facebook pod. Need kag watch hour para ma-monetize og followers. Watch out ka sa video. Okay na ka sa kuan. Okay na ka sa kana subscribers pasado na ka 1,000 na may requirements. Ang imong paningkamutan ang watch hour na pod. Kay 4,000 din ang watch hour sa YouTube. I don't have job. Ina nga. So same joke. Why don't have job? Are you relaxed? Kapatid. Ah, Subata do you, ka. okay, I understand now. Okay, I'm good. I'm still Friday here in New Mexico. Fridays here in Philippines is Saturday today. Adi, advance na Hello, 5 shout out hours to na siguro Mexico. sa mga nasa gawa. Yes, you get 1,000 subscriber and 40